Sino yan? Ha? Sino yan? Si Daddy yun? Ha? Ha? Sino yan? Sino yan? Ba't tahimik ka? Ba't tahimik ang baby namin? Ha? Hindi nagsasalita. Oh. Ano? Uy, tinitignan mo yun. Kanta ulit daw, kanta ulit. Tinitignan mo yun. ABC na ulit. ABC na daw. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. For I know my ABC. Come, let's sing and play with me. Yay! Yay! Tinitignan mo yung cellphone ni Daddy? Ha? Mag-respond ka na ah. Respond na, bilis na. Ay, sus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. X, Y, Z. Ay, inaantok na naman. Inaantok. Ay, sus! Ay, sus! Where's your tongue? Where's your tongue, anak? Ha? Where's your tongue na? Ay, inaantok na. Inaantok na naman ang baby namin. Kasi nasa labas, no? Gustong-gusto nasa labas? Ha? Ay, sus! Gustong-gustong nasa labas ng baby yan eh. Hmm?